Dobar dan majstori, dobrodošli u novi video na kanalu Alex Toast Test. U današnjem videu imamo jedan nov alat koji se pojavio u Srbiji. U pitanju je akumulatorska ekscentrična brusilica koja radi na baterije iz X20V Team serije, iz serije Performance. Oznaka ovog modela je PAESP20LI-A1. Možemo vidjeti da alat posjeduje brushless motor za duži vek trajanja motora i bolju učinkovitost u radu. Broj rotacije od 6000 do 10.000 obrta po minuti, broj vibracija od 12.000 do 20.000 obrta po minuti. Prečnik oscilacija, odnosno orbita je 2,5 mm, prečnik nosača šmirgle je 125 mm, posjeduje čičak traku za brzo postavljanje brusnog papira, dolazi bez baterije i bez punjača, kao što vidite, solo paket, dobijamo 3 brusna papira i dole vidimo jedan rezervoar, odnosno spremnik za sakupljanje prašine, odnosno pasivno sakupljanje prašine. U odnosu na zeleni model pod oznakom PA EXS20LI-B2 ima 10 puta duži vek trajanja motora, 25% veće oscilacije, do 30% manje vibracije. Alat posjeduje Ready to Connect funkciju i kao na sve performance alate garancija je 5 godina. Gore vidimo 3 brusna papira, mrežasta koji su granulacije 120, 240 i još jedan od 120 granulacije. Ovdje imamo ovaj spremnik za pasivno usisavanje prašine ukoliko nemate usisivač. Normalno gore je smešteno korisničko uputstvo, fabrika ovim, ovde je sola mašina i ovde ova prazna kutija koja služi samo da drži ovaj alat bez baterije tokom transporta. Što se tiče rasporeda kofera, ovde imate mesta za jedan brzi punjač od 4,5 ampera, ovde je ova posuda za, odnosno spremnik za pasivno usisavanje, ovde je mesto za bateriju 8 amper-časova smart ili 4 klasičnu, za 12-ku nema, ovde može biti i 4 i 8 i to se bez problema zatvara. Možemo vidjeti da je alat poprilično nizak, odnosno niskoprofilan i jako je ergonomski lepo urađen. Dole je ova aluminijumska baza, dole imamo ovaj nosač brusnog papira. Ja sam već ovo koristio tako da vas ne buni ova prljavština. Ovdje imamo rupe za usisavanje. Ovde gore vidimo neke membranske tastere, logo za Bluetooth uparivanje. Ovde je ovaj izvod za prašinu. Ovde možemo vidjeti da postoji ova O-ring gumica, tako da po meni alat je i više nego ergonomski dobro urađen i kompaktan. Masa alata bez baterije je oko 1580 sa baterijom 2 amper sati. 2017 sa baterijom
4 amper časova, koja je inače i preporučena i po balansu najbolje stoji na ovom alatu, je 2174 sa baterijom 8 amper časova smart. Težina je 2580 grama, ali već vidite da nije to. Znači, gubi se neki balans. Ajde da stavimo i ovu najveću, 12 amper časova, da vidimo i to, ali vidite da sa njom bukvalno ne može da se radi, čisto da biste imali predstavu. 3 kg i 73 grama. Montirao sam bateriju, ovdje imamo taster za proveru stavljanja napunjenosti baterije, ovdje imamo ovaj taster za odabir brzina. Vidite tačno kako Accenta radi svoj posao. Hajde da izmenimo i buku. Sada, ove mrežaste šmirgle što su dali, vidite da imate dve od 120, to je broj zrna na kvadratnom centimetru, dakle 120 na kvadratnom centimetru, ovdje je 240. Što je manja granulacija, to je agresivnija šmirgla. ...240, ali ovdje morate voditi računa da namestite ove rupe kako treba, kako bi usisavanje bilo efikasno. Ukoliko koristite usisivač. Ukoliko ne želite da koristite usisivač, možete koristiti i šmirgle bez rupa, ali onda je nered u radionici daleko veći. Naravno, obavezno koristite masku za disanje kada radite sa gitom, drvetom, metalom. Verujte mi da je to jako jeftina investicija, a znači vam puno zbog zdravlja disajnih puteva. Ovo je šmirgla granulacije P80, evo za koliko je skinulo farbu, ali ovdje vidite da ima udubljenja na ovoj letvi. Brzina 4, granulacija P80.
Ne znam da li možete čuti na snimku, ali kako pritiskam mašinu uz komad, kao da elektronika dodaje snage, s obzirom da sam bio u 4. brzini. I evo, posle nekog vremena, ovo izgleda sasvim pristojno, jer ovo su mašine za finu obradu, nisu to tračne šlajperice ili hoble da bi izravnjale drvo, ovo je za finu obradu. Sve to bez spremnika za pasivno usisavanje i bez usisivača. Išao sam u brzini 4, pa posle u brzini 6, ovo je greda 12x10, znači ovo polje od 12 mm, negdje dužine pola metra. Evo koliko mu je trebalo, nisam uključivao štopericu sa 60-kom novom. Dakle, po meni ovo radi odličan posao. Da vidimo i temperature. 32-3 motorni deo. Nisam osetio da se alat greo uopšte pod rukom. 25 baterija, ambijent kod mene je 23,5 stepeni. Pa majstori, za kraj današnjeg videa da kažem i neke svoje utiske o ovom alatu, odnosno Parsite Performance Aku ekscentričnoj šlajferici, odnosno brusilici. Alat je ergonomski jako dobro izveden. Po meni je ovo neka kopija Boscha GEX 18V, povlaka 125, mislim da beše model. Tako da, s te strane, vrlo me podsjeća na Bosch. Sad, da li je kvalitetan kao Bosch? Verovatno nije, ali nije ni nekvalitetan s obzirom da iz Performance serije imate 5 godine garancije. Šta mi je zasmetalo kod ovog alata? Zasmetalo mi je to što taster za uključivanje nije ovde. Ali ovo je A1 model, pošto A2 model taj taster već ima ovde. Dakle, to je mala zamerka. Mašina se ne greje, dobro jede materijal. Nisam mnogo išao u detalje, ovo je prost alat. Ovaj disk je fabrički srednje tvrdoće. Sada, nisu ga dali kao rezervni deo u kompletu, ali trebali su da ga daju. Po meni, po mom mišljenju, mislim da pasuje, ne držite me za reč, mislim da pasuje od Boschovih ekscentričnih šlajperica. Ne držite me dakle za reč. Šta je potrebno? Potrebno je da se odbiju ova 4 vijka, jer vremenom zna da popusti čičak, zna da se ošteti ovde nosač i odete do neke malo bolje snabdevenije farbare u svom gradu i onda prislonite ovaj tanjir uz drugi i potrebno je da se ove rupe gađaju u milimetar. Tako da s te strane to i nije neki problem.
Nisam probao s usisivačem iz nekih mojih drugih tehničkih razloga, imam ga, tako da sa usisivačem, ovo što ste vidjeli, verovatno je bilo 90% manje prašine, nikad 100, ali 90-95% sigurno manje prašine. Cena je 40 € za solo, otprilike. Tako da je ova dobra kupovina. Za neki rad koji nije toliko intenzivan, ovo nije Mirka, nije Fast Tool, ali za neke sitnice, na primjer matiranje farova kod polimerizacije ili kod poliranja sa onim abrazivom, 1500, 2000, 3000 i tako dalje, za to je super. Zapratite kanal ukoliko niste, a mi se vidimo nekom idućom prilikom, do tada pozdrav i ćao.